This picture became the most defining picture of Bengal Assembly election 2021 after 5 people lost their lives on the polling day on April 10 during the fourth phase of polling at Sitalkuchi in Kuch Bihar. 4 were killed in CISF firing that Central Forces deployed for security reasons inside the polling booth, a matter which is still sub judice. They were all Muslims. Another man, a first-time voter belonging to Hindu community, was killed outside the polling booth in political violence. I had found such scenes of horror and despair on 11th April 2021. 3 years later, we revisit Shitolkuchi. Their cry for justice makes Sitalkuchi a relevant political story in Lok Sabha election 2024. The date was April 10, 2021. The place was Amtoli Madhyamik Shikha Kendro, the school. We are in Sitalkuchi, Kuch Bihar. CISF जो सेंट्रल फोर्स है जिनको भेजा गया था इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए, उन्हीं की गोली से 4 वोटर मर गए. आज उन्हें शहीद बोला जाता है इस जगह पे. और ये वही कॉरिडोर है जहाँ पे लोग खड़े थे क्यू में वोट डालने के लिए. और अचानक से एक माहौल बना और उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि 4 लोग गोली से छन्नी होके गिरे हुए हैं इस जगह पे. I remember I had gone inside these very rooms where there were presiding officers seated and votes were being cast, and I had seen blood all over. I had seen blood here. I had also seen marks of bullets which had hit the wall, which had either hit the door, and all indicative of indiscriminate firing, and that too inside the polling booth. 4 years down the line, as people come back to the same very polling booth to cast votes once again for election purpose, we revisit the Sitalkuchi tragedy to make you realize why in 2024 it is still relevant an election story. It is relevant because people are still crying for justice. That's one. Because people were denied compensation from the election commission. Because people have to come back to the same polling booth where they have lost their loved ones. And fifth reason, possibly the most important reason, the Superintendent of Police of Kuch Bihar back in 2021, Devashish Dhor, he today is the BJP contesting candidate from Birbhum. People out here say that this is nothing but a cruel joke to the agony of those who have lost their loved ones, and also to those who belong to the same neighborhood, who are united in solidarity, asking for justice. दो 2021 का बात है, 10 अप्रैल. अभी 2024 के अप्रैल है. उस टाइम भी एक इलेक्शन था, अभी एक दूसरा इलेक्शन है. बहुत दुख है कि आपने अपना भाई खोया, लेकिन क्या हुआ उस केस का? केस का तो अभी तक तो कोई सुराहा नहीं मिला. वकील ने पैसे का डिमांड किया. हाँ. तो पैसे हम थोड़ी देर दिए हैं, मतलब 2 से 2.5 लाख तक दिया है. हाँ. उसके बाद पैसे देने का हमारा इतना घर से ये नहीं है. हाँ. इसलिए वो केस आगे नहीं बढ़ पाए. क्या चीज़ का केस था? ये आपने सेपरेटली किया था? नहीं, सब पूरा 4 फैमिली ने मिलके किया. अच्छा. वो कंपनसेशन के लिए. कौन सी कॉम्पेंसेशन? वो इलेक्शन कमीशन हमारा जो गवर्नमेंट जो WB गवर्नमेंट है, उन्होंने तो 5 लाख रुपए दिए और एक नकली भी दे दिए. हाँ.
लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की वजह से तो ऐसे हो गए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ स्टेप नहीं लिए। इलेक्शन कमीशन से कोई चिट्ठी मिला दुख एक्सप्रेस करते हुए? नहीं कुछ भी अभी तक मतलब कुछ भी नहीं मिला। कभी उन लोग से बात हुआ इलेक्शन नहीं कमीशन से? नहीं आज तक मतलब बात भी नहीं हुआ और कोई आया भी नहीं इधर से। जो 4 लोगों ने इंतकाल किए शहीद हुए वो 4 लोग इधर ही मतलब मार्च में ही हुए। सीआईएसएफ लोगों ने कहा था कि इसमें झमेला हो रहा था, बूथ रिगिंग करने नहीं वाले कुछ थे, भी नहीं ऐसे? हुए, कुछ भी नहीं हुए। इसलिए मेरे पास वीडियो भी है, मतलब वीडियो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं हुए ना। इलेक्शन पे भरोसा है? और इलेक्शन पे भरोसा कैसे रहेगा जब जब इलेक्शन में वोट डालेंगे खुद का मर्जी से, मतलब एक और गणतंत्र अधिकार डालने के लिए आते हैं तो लोग शहीद हो जाते हैं, कैसे भी ये करेंगे। सीआईएफ से कभी कोई माफीनामा आया? नहीं कुछ भी नहीं आया और उन लोगों ने तो अरेस्ट भी नहीं हुए। बेल मिल गया था? बेल मिल के उन लोगों को, बेल मिल के वो लोग चला गया। और अभी हम लोग कैसे चल रहे नहीं चल रहे इनको तो ये लेके तो किसी को सर पे तो कुछ टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ तो वोट लेना है। और राज्य सरकार से कोई आया था? राज्य सरकार से आए थे ना, उस टाइम तो वोट चल रहे थे। उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया, इसलिए 72 घंटा बाद आया था। वो तो मालूम है, लेकिन उसके हाँ, बाद? उसके बाद तो मतलब इधर तो लोकल का जितना सारा नेता है, जितना सारा मंत्री है, वो लोग तो आते हैं, आके देखते हैं क्या है नहीं है। लेकिन उसी वोट में जो हमारे इधर का वो बीजेपी का प्रार्थी है, वो उसका नाम क्या है, वरुण चंद्र बर्मन, वो तो अभी तक इधर आया भी नहीं। हम लोग तो उसको देखा तक नहीं है एक बार भी। वो तो इधर के जीते ही हैं। क्यों गोली चलाया था उस दिन? उन लोग तो जो गोली चलाए उन लोग तो ये इधर ड्यूटी भी नहीं थे उन लोगों को। वो बाहर से आया, वो गाड़ी इधर पार्क किया, पार्क भी नहीं किया, रास्ते में छोड़ के डायरेक्टली आके चारों को गोली मार के तुरंत निकल गया। तब कुछ बिहार की जो एसपी थे, देवाशीष धौर, वो तो बीजेपी का आदमी है, क्योंकि अभी तो वो प्रार्थी भी हो गया बीजेपी का। बीरभूम से प्रार्थी बीरभूम से प्रार्थी हुआ है, वो तो बीजेपी का आदमी है। वो पुलिस ऑफिसर रहने के बाद कभी आए वो उस घटना के बाद? नहीं कभी नहीं आया, उनको देखा भी नहीं और इधर कभी आए भी नहीं। मतलब अभी देखो, अभी इतना दिन बाद उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट बन गया, तो शायद वो पहले से ही बीजेपी का आदमी थे। और जिन्होंने गोली किया वो लोगों ने तो बीजेपी का, मतलब बीजेपी सरकार का, मतलब नरेंद्र मोदी का ये है, फोर्स है। ये भी बीजेपी का पहले से ही हुआ है। आप कह रहे प्लान करके किया गया? प्लान करके नहीं तो क्या, क्या फायदा होगा 4 लोगों प्लान को करके नहीं, अगर क्योंकि उन लोगों को दिमाग में चल रहे थे इन लोगों को मारने का। क्योंकि अगर मारने का नहीं होता ना तो पहले मतलब बहुत सारे, मतलब ये पुलिस का जो ये रूल्स रेगुलेशन होता है ना, ये बहुत सारे ये होता है, जैसे कि मतलब हवाई में गोली करना, पैर के घुटने के नीचे गोली करना, ये सब होता है। तो उन लोगों ने चारों को मारा ना, चारों को एकदम सीने पे लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है हमारे पास। और भाई का बॉडी कहाँ पे गिरा था, दिखा पाएंगे? भाई के बड़े कहाँ पे? इधर? वो सारे वीडियो जब आपने देखा बाद में, खुद विश्वास कर पाए कि ऐसा चीज हुआ? हम तो आके जब आए थे, आने के बाद भाई को देखा, जब मतलब कब्र दे रहे थे, कब्र खोदा है, कब्र दे रहे थे, कब्र देने के बाद हम तो विश्वास भी नहीं करा। अभी तक तो विश्वास नहीं होता है जो भाई ऑफ हो गया, भाई शहीद हो गया। বউকে চাকরি নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছে। বউ? আচ্ছা। যে ছেলেটা মনিরুজ্জামান যে মারা গেছে, হ্যাঁ, ওই 40 দিনকে 45 দিনকে বাচ্চা ছাড়ি মারা গেল না। হ্যাঁ। বউকে কে বুদ্ধি দিছে, বউকে চলে গেছে বাচ্চা নিয়ে? বাচ্চা নিয়ে বহুদিন হয়ে গেছে। এই ছোট ভাই মারা গেছে, এই ছেলেটা সংসারটা মেনটেন করতো, ভাই বোনকে পুষতো, বাবা মাকে পুষতো, চিকিৎসা দেখতো, কিন্তু ওই ছেলে ওর বাবা হাঁটতেই পারে না। ये 2024 है, 2021 से लेकर 2024 के बीच क्या क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया। क्या बदल गया? जिंदगी जिंदगी हमारा बदल गया। তখনও ভোট ছিল, এখন আবার ভোট আসছে, আবার ভোটের জন্য মানুষ যাবে। ভোটে বিশ্বাস রইল? আর ভোটে বিশ্বাস বলতে কি, মানুষ এখন
সবাই তো একদম চমকে গেছে যে এইভাবে ভোট দিতে গিয়ে যদি প্রাণ হারায় এইভাবে নিরীহ মানুষদের, তাহলে তার ভোটের বিচার যাবে কীভাবে? ভয় আছে? ভয় আছে, এখনও আতঙ্কে আছে। ভোটের নাম শুনলেই মনে যেন কীরকম একটা জেগে ওঠে। সে আমার বড় ভাই ছিল, আমার পড়াশোনার দায়িত্ব সে চালাতো, সব কিছু খরচ মেনটেন করতো, বাড়ির দেখাশোনা সব কিছু করতো। এখন আর সেইভাবে পয়সা করে অভাবে সেই পড়াশোনা হচ্ছে না সেইভাবে। পড়াশোনা করছো না? করছি কিন্তু সেইভাবে হচ্ছে না, যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে যেতে পারছি না। তুমি যাবে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে? আমি তো যাব না ভোট দিতে। কেন? কেন? ভোট দিতে গিয়ে যদি এইভাবে প্রাণ হারায় তাহলে কীভাবে ভোট দিতে যাব? তোমার এটা প্রথমবারের ভোট? ভোট প্রথমবার ভোট দেবে না? ওই তো মানে মনে আতঙ্ক, যদি কি জানি আবার কি ঘটে, কখন বলা মুশকিল। শরীর ঠিক আছে? কী করে শরীর ঠিক থাকবে? কোন ছেলেও গেছে, বউ গেছে, না বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে, কী করে শরীর ঠিক থাকবে? ও বাবা তো চলতেই পারে না। আবার তো ভোট এসছে, যাবেন ভোট দিতে? দেখি যাওয়ার নাই। যাওয়া লাগবে, আর কী করবেন? মনে করো ভোট দিতে যে এরকম হয়, সবাই তো আতঙ্ক খায়, আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে ভোট দেওয়া লাগবে। আর মনে করো ভোট দেওয়ার পর থেকে যে এইরকম, মনে করো তার তখন থেকে তো আমার শরীর ভালো না, আমার ভোট সম্বন্ধে আর কিছু বলতেই পারিনি। I vividly remember having come down to this house back in 2021, and it seems like what I had seen then, it's exactly how still lingers here. A disquiet. In this entire quiet atmosphere, a disquiet. A struggle of a family to come to terms with the very fact that the biggest festival of democracy, that is election, had actually cost life of one of their loved ones. This is the same place from where the bodies were later taken on, and inside this very field they were buried. দাদা, সমীউলের বাড়ি তো এটা? নমস্কার, আমি তমাল শাহ, একজন সাংবাদিক। বাড়িতে কেউ নেই? কি হয়েছে দাদা আমাদের উপর? না মানে হচ্ছে কি, সবাই আসে আর বলে কি হয়েছে, কিন্তু আমি তো আমাদের বলতে না, বলে কিছু বলতে লাগবে না, তোমরা সব কিছুই জানো। তুমি আর লড়াই করবে না? না আমি আর করবো না। করে কি না, লড়াই করে কি না, এত দিন থেকে তো করে আসছি, কিছু কি না, কী ফায়দা হবে? কিছুই তো হবে না, কিছুই তো হবে না। সব তো ওরাও তো নিজেদের পেপার নিয়ে চলে গেছে, এবং কি ওই চেষ্টাটাই আছে শেষ। এখন বারবার আসতে আসছেন, আবার এক বছর পরে আবার আসবেন, 26-এ আবার আসবেন, যেমন 24-এ আসছেন, পরে 26-এ আসবেন, সেটাই আর কি। We are at the house of Shomirul Haq, one of the 4 people who were shot dead on 10th of April 2021 by Central Forces, and it was the polling day. 3 years later, as we come back to the same corridor, it looks the same, but there are certain changes. The little brother is now working as a home guard, a job that he had been given by the state government as part of the compensation package. But while this corridor was mourning the death of Shomirul on 11th of April 2021, right before his burial, 3 years down the line, this smacks of helplessness, as the family is nonchalant to fight the case any further. Hopeless and helpless. They did not even speak to us, and they asked a very valid question. We came here in 2021
and you are back here in 2024. And he said you would come back again in 2026 during the state assembly election, and this cycle would continue. And every time a journalist visits this house, for them, it is just not sharing the ordeal, but recollection of a memory they want to forget and wish to forget, but they can't. She is Hamidul Islam's sister. A month after Hamidul Islam was killed, their father passed away, and also his first and only son was born. The government compensation job has gone to Hamidul's wife, leaving one option with Hamidul's sister to take care of Hamidul's son, the last living memory of her brother. এবার তো আবার ভোট চলে এলো, যাবেন? সরকারি লাইন মারছি, যদি আল্লাহ যদি আয়াত তো যাবো ভোটটা দিয়ে, আর যে তার আগে যদি আল্লাহ নিয়ে তার পাবো না না, ওরকম বলেন না। ওই মতনই আর বাচ্চা যে বাচ্চা খাওয়ার না পায়, এলা ওই বাচ্চাই খাওয়ার নিচ্ছে। আমার বাবা মারা গেছে ওইখানে, কত দুঃখের কথা। ভাই মারা যাওয়ার পর বাচ্চা হয়েছে? গর্ব ছিল। তো এই বাচ্চা এই মতন করে বারবার মাইসে এসে দেখে, যে বাচ্চা বাবার কথা না জানে তাই বাচ্চা আর আমারও মাথা ঘুরে। পুলিশ কিছু বলেছিল যে কি হবে বিচার? কিছু তো বিচার চান না? আল্লাহ পিছিয়ে করবি তার। কোর্ট করবে না? করছি, অনেক টাকায় আমি ইয়ের মা দিছি, টাকায় খাইছি, তাহলে আল্লাহ পিছিয়ে করবি। তোমার যেমন ভগবান তোমার আল্লাহ। ভাই মরি যাওয়ার পর বাবা 1 মাস 3 মাস পরে বাবা মর, আর কি করি? He said something very, very powerful. If courts fail to give justice to these families, God would give them justice someday. That's what they're hoping. Away from Jorpatki, we are now here at Patantuli, once again in Shitolkuchi, Kuch Bihar. While separated by distance, this place too had united in grief on 10th of April 2021, while 4 voters had died to the bullets fired allegedly by Central Forces. Here at Patantuli, a first-time voter had fallen prey to a bullet fired out of political violence. Anando Bormon, a first-time voter, had died at this very spot, right outside this polling booth. We have come down to Patantuli to meet with the family once again. 3 years down the line, how much have things changed for them, if things have changed at all? তুমি তখনও ছিলে, হ্যাঁ আমার মনে আছে। চিনতে পেরেছো? 2021-এ এসেছিলাম। ভালো আছো? এগুলো কি পাতা? তামাক পাতা না?
শরীর ঠিক আছে আপনার? আছে আপনারা থাকেন এখানে না এখন ওখানে অন্য জায়গায় থাকেন? অন্য জায়গায় থাকে। ঠিক করছি একটা বাসা বাড়ি। এখানে থাকেন না কেন? সরকার থেকে কেউ এসেছিল? কেউ নেই, কেউ আসেনি? দোষীরা শাস্তি পেয়েছে? নাই, আদেক পাইছে, আদেক নাই। অর্ধেক পেয়েছে। আপনি ভোট দিতে যাবেন এবার? আসুক সেদিন যাবো ভোট দিতে। যাবেন? সরকার থেকে টাকা পয়সাগুলো পেয়েছিলেন? নাই, কিচ্ছু পাননি? চাকরিটা দিচ্ছে আর কোনো পাইনি। শুধু চাকরিটা পেয়েছেন? আর ওই যে কম্পেনসেশনের টাকা পাননি কেন? এটা দেয়নি। কে দেয়নি? দেওয়ার চাই দেয়নি। কে দেয়নি? কি বলেছে পঞ্চায়েতের লোকেরা? নাই, ফেরত দিয়েছি। ফেরত গেছে? কেন? আর কিছু বলেনি? টাকা চাকরি দিতে হয়েছি, টাকা ফেরত দিয়েছে, আপনাদের টাকা দেয়নি। চাকরিটা কাকে দিয়েছে? আমার ছেলেকে। আপনার ছেলেকে কিসের চাকরি দিয়েছে? হোমগার্ডে। বাকি দোষীরা যারা শাস্তি পায়নি তাদের জন্য লড়াইটা করবেন তো? তারা এত কাঁদলে হবে? ভেঙে পড়লে হবে? তাহলে লড়বেন না? বাকির দোষীরা যদি শাস্তি না পায় ভাল লাগবে তো লড়াই করবেন না? মোর মতন যেন হয়, ওগুলো কান্দি বেড়ায়। মুখ কান্দাইছে, অন্য জনের কান্দে। মাইয়া সাজরে কামাই করি ভাতের নাগাল না ভাই। তার জন্য লড়াই করতে হবে তো। লড়াইটা করবেন কি করে যদি আপনার এত মন ভেঙে যায়? ভাঙবে, পেটে ছড়াইছে ভাঙবে, আত্মারা কি নগদ ফাটে। ওর মানে কি বুঝছো, মানুষ কি উপরে নিচে জানে সবাই, তাই সবাই জন্মছে তাই জানে। দোষীদের কি শাস্তি চান? জেলে? People say silence has got no sound. This silence, and I will keep this silence of the story. The silence of the story will hurt you with the sound of helplessness, with the sound of a mother's wails, with the sound of cry for justice. On 11th of April 2021, I had come down here. I had seen this mother living in stoic silence, and there was this void in her eyes. Today she is crying, on that day she wasn't even crying. And I had seen that same silence, almost similar to the depth of a sea in the eyes of those people as well, those families, I would say. If only and only silence could speak. If this story is not being told, what if there is another family losing their loved one?
during elections. Reason be whatever. What if another mother has to go through what she is going through, knowing deep down inside her son, Anando Bormon, one who is born and raised here at this very house, is not coming back home anymore. With video journalist Ronnie Shatra, along with Shuman Gupta and Titash Mukherjee, this is Tamal Saha for News the Truth, NTT.